আঁচল স্পেশাল কলেকশনটা এটা হচ্ছে সে স্পেশাল কলেকশন যেটা ভিডিওর স্টার্টিং রে কহাইলা এটা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে হাফ টিস্যু দেখুন এটা সফটওয়্যার ডিজাইন থাকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম করাইছে এটা প্রাইস 11000 টাকা মাত্র মাত্র দেখুন এই সুন্দর কলেকশন 11000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত সুন্দর লাগুছে কলেকশন এটার প্রাইস 11000 কেনা পড়লা এটা হাফ টিস্যু এটা বডিটা আমার মিক্স রে আছে আর বর্ডারটা পিওর বডি এই দেখুন আঁচল আর এটা দেখুন স্পেশাল কলেকশন ভিতরে এটা বি গুটা আসবা দেখুন এটা টপ ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এই কলেকশন মানে খুঁজি আসবে দেখুন কাহি কেনসি দোকানে আপনারা দেখবা লাগবি না পান স্টার সফটওয়্যারে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার কম্বিনেশন আপনারা নেই পারবে এটা তারপরে দেখমা ট্রিপল কালার দেখুন ফুল টিস্যু এটা भी बहुत पसंद करবার মানে ডিজাইন এটা দেখুন ম্যাচিং করবালে বহুত বঢ়িয়া হবে দেখুন তিনটা কালার আছে আপনারা নেই পারবে ট্রিপল কালারে ফুল টিস্যু ফার্স্ট টাইম দেখবালে পেরে পেরে মডেল আছে সেল কালার আছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি সারা গুটে কালার দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন গোল্ডেন শাইনিং আছে ফুল টিস্যুটা রয়্যাল কালেকশন দেখুন দেখলেই জানা যাচ্ছে হাইফাই কালার আছে গোল্ডেন শাইনিং কালার সারা কোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগছে শাড়িটা এটা 9200 টাকা মাত্র 9200 सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आप मुंडा विलेज रो आ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेरिया पहुंचली निहारिका में नानिकर दुकान के जेटा गछ बरगढ़ शहर रे तांको बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी हैंडलूम साड़ी पाटा साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखबा ले मिलसी जेहेतु बियाह सीजन आसी जे आ आके गला वीडियो बना पर देखि बहुत ही पसंद करतो आपन माने जेना डिमांड करले से हिसाब कलेक्शन देखाबली फिर गासी जे आज का जेन कलेक्शन देखमा आपन माने देखुन सर गिनबार मन लागवा सो क्वालिटी वाला संबलपुरी हैंडलूम साड़ी कलेक्शन देखमा तो केनता साड़ी अछि केन प्राइस से मिलु छे से राखे देखमा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास निहारिका में नानिकर दुकान जेटा गि बरगढ़ शहर रो बहुत ही सारा अच्छे सब कलेक्शन देखुन कटन साड़ी सेक्शन यार देखुन पाटा साड़ी सेक्शन सब प्रकार कलेक्शन एक से कलेक्शन होचे लाजर वीडियो जेटा देखमा देखुन सिलेक्टेड सब साड़ी में बाच बाच रखी देलना यानी सब कलेक्शन देखमा तो जाओ तंगनु परमा तो देखु फिर का स्वागत जोहार जय मां समले तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस पे कहथु जेन में नवा दर्शक दुकान रो ना होची निहारिका मेर संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस हला शिवानंद नगर वार्ड नंबर 10 जेंटा की जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया पाखे लाइब्रेरी अछि जेंटा समस्त जानसन बरगढ़ धनी यात्रा मीना बाजार में समस्त जानसन मीना बाजार पाखे ही तांकर ई दुकानटा अछि जेन माने भी आसुचन बाहरु जदी भी जानि ना पाले तांकर नंबर दिया जे गाइड कर दमा नेले रिसीव करवार व्यवस्था भी करे सेटा भी अवेलेबल अछि फैसिलिटी अवेलेबल अछि आ जेन माने आछि ना पर जा साड़ी देखाबा ऑनलाइन रो भी फैसिलिटी अवेलेबल अछि जेन साड़ी भी पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करबे ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट लेके ऑनलाइन ऑर्डर करले आपन घर जाय 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंची जीबा तो आइरो स्पेशल कलेक्शन आ रखबा आजिरो स्पेशल गुटे होची मात्र 11000 टंका रे हाफ टिश्यू गुटे देखा सेटा आजिरो स्पेशल होची स्पेशल सेटा वीडियो आरंभ लास्ट जाकर देखुन केते बेले भी सेटा बाहरी पारे साड़ी माने तो स्पेशल देखामा किंतु आजिरो स्पेशल माने दर्शक मानकर इन्फॉर्मेशन लागि गुटे मात्र 11000 रे हाफ टिश्यू कलेक्शन देखमा तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करना देखमा आजिरो स्पेशल कलेक्शन देखमा प्योर पाटर देखमा प्योर पाटर ही आरंभ करा हबा देखुन आजिरो स्पेशल कलेक्शन केते बढ़िया देखुन शाइनिंग आई जे देखुन शाइनिंग आसु देखुन टेराकोटा रो डिजाइन करा है केते बढ़िया लागु देखुन कलर कॉम्बिनेशन डा एला देखुन आंचल कॉपर सल्फेट आंचल बॉर्डर आसबा प्लेन ब्लाउज रह भाई थी आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लाग देखुन आपन माने एटा नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे एटा आसबा 16800 टका मात्र 16800 टका देखुन केते बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन आपन माने नहीं पारबे एटा ब्लू कलर रे आसबा खास बरगढ़ शहर एटा देखुन ब्लू कलर रे आसीबा एटा भी देखुन केते बढ़िया बांध काम करा छै आ केते शाइनिंग हो देखुन प्योर पाटर लेवल ही अलगा रहू छै आ बिहागरिया रे बहुत डिमांड रसीडा देखुन आंचल बिहागर सीजन रे आ बॉडी रे देखुन पूरा हेवी वर्क हेवी पैटर्न रो देखुन आपन माने काम थिलाडा साड़ी नै पारबे तार प्राइस 17800 टंका रे देखुन प्योर पाटर कलेक्शन तार पे देखमा गुटे सेलिब्रिटी मॉडल चॉइस रो साड़ी गुटे जेंटा कि देखुन लेग रे स्पेशल कलेक्शन जेंटा कि देखुन सर पसंद करबे देखुन पूरा जे सेलिब्रिटी चॉइस बोली कहि परबा लिप रो डिजाइन अछि पतर रो डिजाइन देखुन आ आंचल देखि पसंद करबे देखुन हाथी रो केना चक्र रे अछि देखुन केडे गुटे बांधरे जेंटा देखुन आइडा लाइनिंग ब्लाउज पीस जबरदस्त कलेक्शन देखुन सर लोकन पसंद लागिबा गिनबार मन लागिबा देखुन बहुत ही सुंदर लगी तार प्राइस का रहबा इधर प्राइस टासबा 18500 टंका देखुन जबरदस्त कलेक्शन प्योर पाटर नै परबे आ गुटे ब्लैक कलर आ गुटे भी देखुन हेई टाइप रो कलेक्शन देखुन एटा भी सेलिब्रिटी मॉडल चॉइस रो देखुन रेड आंबुआ डिजाइन देखुन आमकोसी डिजाइन भी कहि परमा एटा देखुन आंचल भी इति भी स्पेशल अछि एटा स्पेशल आंचल अछि घर रो चक्र रो डिजाइन थई गरि देखुन स्पेशल आंचल रो आपन नै परबे आडला तार बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागी देखुन आपन नै परबे ब्लैक कलर बहुत ही कम आसी जेन कलेक्शन आई देखुन सरी पसंद करबे तार पर देखमा 18300 टंका देखुन ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखुन टेराकोटा रो डिजाइन अछि एटा देखुन आंचल भी देखुन बहुत ही बढ़िया लागी देखुन प्योर पाटर रो केते बढ़िया कलेक्शन एटा ब्लाउज पीस भी लाइनिंग वाला एटाला पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लागबा सुंदर लागबा कलेक्शन डा आपन नहीं पारबे
17,800 17,800 टंका आपने जब ऑनलाइन नेबार लगे चाहूँ स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर फोटो पठाऊन एड्रेस पेमेंट करके आपने ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ऑल ओवर इंडिया जेनसी जगह थे आप ऑर्डर कले आप घर जाक आराम से पहुँची जा तापर देखमा ये देखो आंचल आ बोर्ड देखो कलर देखो टेराकोटार कदा डिजाइन कराई आ तार पैटर्न भी देखो बहुत ही बढ़िया लगे यूनिक सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन आसी 15,300 15,300 टंका देखो केते जबरदस्त पाटा साड़ी पेपर बेग तापर देखो एटा गोटे कलर टे गोटे यूनिक टाइप रो कलर এটা আশ কলর বলুছো आस कलर भी कहि पारमा देखो एटा ए देखो ना आंचल एटा तार पूरा बॉडी देखो सबको डिफरेंट टाइप लागबा देखो प्योर पाटर देखो इनटा इन द कलेक्शन में सब आसी होला न एटा देखो बिहागरिया स्पेशल जेन माने खोजुचन डिफरेंट टाइप रो कलेक्शन आपण माने आसी नहीं परबे तार प्राइस केते रहबा 16,700 16,700 टंका देखो नि सुंदर कलेक्शन नहीं परबे तार पर देखमा ए देखो पर्पल रे अछि देखो पर्पल रे ऑरेंज कलर ऑरेंज धड़ी आंचल बहुत यूनिक कलर कॉम्बिनेशन टा सब बोले देखबा लेबी नै बोले देखो आंचल आ बॉडी देखो এটা 17,000 17,000 टंका देखो आपण माने नहीं परबे जेन साड़ी पसंद लाग जे ऑनलाइन नेबा ले चाहू जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो वीडियो अच्छा लगी प्राय सब आउट ऑफ स्टॉक हो जासी साड़ी माने एडे देखो केते बढ़िया शेडेड कलर रे अछि ये देखो ना लाइट रे डीप कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लागु जे देखो यूनिक डिफरेंट कलेक्शन सब नॉन नो आसी जे 15,400 टका 15,400 टंका देखो आपण माने पाई परबे बरगढ़ शहर निहारिका मेहनानीगर दुकान दुटा जेना कि छै बरगढ़ जॉर्ज हाई स्कूल खेलपड़िया पाखे ही अछि जेन माने आसुचन जदी एड्रेस जनरल असुविधा बा तांको नंबर रे कॉल करबे आपन को गाइडेंस कर देबे डबल बॉर्डर रेटा डबल बॉर्डर एटा देखो आसी होय गला प्योर पाटा एटा देखो आंचल आ बॉडी देखो नर्तकी रो डिजाइन थे देखो हाथी रो थे केते बढ़िया बांधर काम हिचे डबल बॉर्डर रे आ बहुत ही सुंदर लागबा कलेक्शन सब साड़ी रो आज का क्वालिटी लेवल अलगा ही रहउची देखो 19,200 टंका इधर पड़वा इधर पर देखो ऑरेंज ग्रीन धड़ी आंचल एटा देखो आंचल एटा ला पूरा बॉडी देखो एटा भी बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन अछि এটা 17,200 17,200 टंका तार पर देखो ग्रीन कलर एटा आसी गला अखन ता बढ़िया बांधर काम करा छै पूरा नवा डिजाइन रो आसी पैरट ग्रीन रे अछि पैरट ग्रीन रे दूसरा लुक ससवा आपण बिहागरिया बडोगरिया कैंसिल पिनि दिबेले समस्त पछरो दुबी साड़ीटा 17,000 आसपा 17,000 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे तार पर देखो टेराकोटा डिजाइन रे अछि ब्लू धड़ी आंचल ए देखो ना आंचल लाइनिंग ब्लाउज पीस रहबा लाइनिंग ब्लाउज पीस आसी देखो आपण माने नहीं पारबे 16,500 टंका देखो एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखो 16,500 रे आपण माने नहीं पारबे दुल्हन कलेक्शन ब्राइडल कलेक्शन कोले भी चलवा देखो कलेक्शन कॉम्बिनेशन तार पर देखो ऑरेंज रे ब्लू ब्लू चौड़ा धड़ी टाइप रो डिजाइन करा है देखो ना चल आओ बॉडी देखो हाथी रो डिजाइन अच्छे टेराकोटा रो चक्र थे 18,000 टंका देखो आप नहीं पारबे जदि ऑनलाइन नेबा ले जाउ तो भल से देखि ना पाले तार पूरा फोटो मारले भी आपन को पूरा फोटोटा मिली जिबा तापर देखमा एटा सॉफ्टवेयर देखि दमा धड़ी रो सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छे देखो छोट छोट चेस्पटी सॉफ्टवेयर टाइप रो अच्छे देखो केते सुंदर लाग देखो ई कलर कॉम्बिनेशन ई डिजाइन रे आपन माने फर्स्ट टाइम ही देखुतबे आ जे भी नेबे फर्स्ट टाइम ही पिनबे देखो इनो ही फर्स्ट टाइम ता देखा लाइक कलेक्शनटा आपन माने एटा नेबे बेले समस्त पछो दुई किन इंच देखो एटा आंचल कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया दिछि कलर कॉम्बिनेशन भी यूनिक लागु बहुत ही बढ़िया लागबा देखो आज वायरल कलेक्शन देखो एटा केते सारा बुकिंग हेबा जे भी नेबा लई चाहू ठीक जल्दी बुकिंग करू कलेक्शन 19,500 टंका देखो आपन माने नहीं पारबे ये सुंदर जबरदस्त कलेक्शन तार पर देखो एटा पर्पल कलर रे सॉफ्टवेयर डिजाइन आ धड़ी भी तार यूनिक अछि फैंसी धड़ी टाइप रो अछि आंचल भी मस्त अछि पूरा इतार बहुत ही बढ़िया लागु तार ब्लाउज रे वर्क रहबा ब्लाउज पीस पर वर्क अछि देखो एते सुंदर साड़ी देखो आपन माने मिस ना करू लेट ना करू जहा के दरकार देखो धड़ी भी यूनिक सब यूनिक रहला साड़ी रो एटा आसबा 22,500 टंका देखो जबरदस्त कलेक्शन प्योर पाटर आपन नहीं पारबे खास बरगढ़ शहर रो आ हे टाइप रो कलेक्शन है एटा कलर ऑप्शन एटा कलर ऑप्शन है जे इतार ब्लाउज रे वर्क नै नो हे टाइप रो कलेक्शन एटा 22,000 पड़बा ए देखो ना चल एटा 22,000 टंका देखो आपन नहीं पारबे जहा के जेन कलर पसंद लाउ जे स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठाबे इतार ब्लाउज लाइनिंग रहबा एटा भी ब्लाउज पीस लाइनिंग रासबा आ उडे तार कलर ऑप्शन है एटा थोड़ी फैंसी टाइप रो थिला एटा रुद्राक्ष धड़ी होछे रुद्राक्ष धड़ी ए देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लाग देखो आपन नहीं पारबे सुंदर लाग कलेक्शन एटा आसबा 21,700 टका 21,700 टंका देखो आपन नहीं पारबे तापर गुटे देखो एटा गुटे सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि मंदिर टाइप गुटे सॉफ्टवेयर डिजाइन करा हिचे हाथी आ केड़े गमला डिजाइन अछि देखो एटा आंचल आओ बॉडी देखो रॉयल कलेक्शन देखो गुटे अलगा प्रकार ही लागु देखो सॉफ्टवेयर बांधर कॉम्बिनेशन रे
22,400 22,400 ଟଙ୍କାର ଦେଖୁନ୍ ପିଓର ପାଟର କେନ୍ ଲେଭେଲର ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ମିଲୁଛି ଏଟା ଦେଖୁন কলর কম্বিনেশন আর্থ কলর ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ଆଜିର ଦେଖୁନ୍ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ଭିତରୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ আসবা দেখুন এটা টপ ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এই কলেকশন মানে খুঁজি আসবে দেখুন কাহি কেনসি দোকানে আপন দেখবা লেবি না আপন স্টার সফটওয়্যারে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন রে আপন মানে নেই পারবে এটা আসবা 24,300 24,300 রে দেখুন স্পেশাল কলেকশন আপন মানে নেবা লাগি চাহুছ জলদি জলদি বুকিং করুন আপন মানে সবু জায়গায় এটা কলেকশন দেখবা লেবি না আপন এটা দেখুন আউট কলর অপশন বি अवेलेबल আছে এটা অলগা টাইপর ডিজাইন বিটি কিটি অলগা আছে ডিজাইন অলগা আছে দেখুন আচল এটার ব্লাউজটা প্লেন রহবা এটা হলা পুরা বডি রে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগি দেখুন সবটা ডিজাইন থাকি করে আপন মানে সুন্দর কলেকশন জবরদস্ত কলেকশন নেই পাবে 23,500 23,500 টাকার দেখুন তার কলর নিহারিকা মিনানকর দোকান রো যেটা কি আছে বরগড় শহর নোটা নেই পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম রে তারপরে দেখমা এটা দেখুন আচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন সফটার স্টার সফটার ডিজাইন করা আছে কেতে শাইনিং আউছে দেখুন শাড়ির এটা বি 23,500 23,500 টাকা অল ওভার ইন্ডিয়া অনলাইন অর্ডার করি পারবে এটা বি দেখুন নোয়া ডিজাইন আসি যে ফার্স্ট টাইম এটা দেখবারে মিলুছি দেখুন এটা ছোট ছোট সফটারে দেখুন কলর কম্বিনেশন বঢ়িয়া আছে এটা বঢ়িয়া লাগছে কলর কম্বিনেশন ছোট ছোট সফটারে মিলন র কেনা কাম করা আছে দেখুন আপন মানে দেখুন স্যার পছন্দ করবে এই টাইপর কালেকশন সবু জায়গায় আপন না পান এটা 22,500 22,500 দেখুন পিওর পাটর এই সুন্দর কালেকশন আপন মানে নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা বি গুটে দেখুন সফটার ডিজাইন আছে টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে দেখুন নয়া টাইপর সবটা আছে এটার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক রহবা এই দেখুন আচল ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আটালা তার পুরা বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হে করে আপন মানে নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন এটা 22,500 22,500 টাকা পড়বা আউট দেখমা ব্লাউজ ওয়ার্ক আর গুটে দেখুন সফটা वाला ডিজাইন আছে মাছ ধড়ির আছে এটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগবা পিওর পাটর সিম্পল আর গর্জিয়াস দুইটা লাগবা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন সফটা वाला বডি সারা সফটার শাড়ি এটা নেই পারবে তার প্রাইস এটা আসবা 22,400 22,400 টাকার দেখুন যেন মানে বিনা বালে চাহুছ জলদি জলদি বুকিং করুন সব শাড়ি আজিকা স্পেশাল কালেকশন দেখা হচ্ছে যেটা দেখলে সেটা মন লাগবা ঘিনবার লাগি তো কি ছটা ডিজাইন আছে এটা মিলনর সফটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল ব্লাউজ রে ফির ওয়ার্ক আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া খাস ওয়ার্ক হইছে আর বডির দেখুন হাতিয়া দেখুন ছতার ডিজাইন করি কেতে বঢ়িয়া কাম করা হইছে 23,500 23,500 টাকা তারপরে দেখমা এটা মন্দির ডিজাইন দেখুন সবটা আছে গ্রিন কালার রে আছে গ্রিন কালার রে আছে এই দেখুন আঁচল প্লেন ব্লাউজ রে এটা ব্লাউজ পিস এটা হলো পুরা বডি দেখুন মন্দির ডিজাইন থেকে দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে 22,000 টাকা 22,000 টাকার দেখুন আপন মানে যদি নেবা লাগি চাহুছ জলদি জলদি বুকিং করুন তারপরে দেখমা এটা মাছ সবটা এটা দেখুন সবটা মাছর ডিজাইন করা আছে দেখুন কেড়ে বড় বাঁধরে আছে এটা দেখুন আঁচল বি দেখুন আইতি ফের দেখুন এটা তার বডি দেখুন ব্লাউজটা প্লেন আসবা এটা ব্লাউজটা প্লেন আসবা কেতে রয়্যাল লাউজ কালেকশন দেখুন পিনি দিবে বলে সমস্ত নোটিস করতে কি নাই যে শাড়িটা দেখুন কি 22,500 22,500 দেখুন জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে ওটা দেখুন এটা বি গুটে দেখুন আগুরি যেন গুটে দেখিনা তার কলর অপশন টাইপ এটা আছে সেটা থিলা আমর গমলা ডিজাইন যেন থিলা রানী কালার রে এটা রেড কালার রে আছে দেখুন আচল এটা বডি দেখুন এটা বি দুলহন ব্রাইডাল কালেকশন কলে বি চলবা যেন কলর কম্বিনেশন আছে এটার ব্লাউজ রে বি ওয়ার্ক এদিকে ব্লাউজ পিস ফের ওয়ার্ক আছে 22,500 22,500 টাকার দেখুন এটা আপন নেই পারবে আপন দেখুছন বরগড় শহর নিহারিকা মিনানিকর দোকান রু সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন আপন মানে বিহাগরিয়া বড়গরিয়া যাহা সে সেটআপ দরকার তাকর দোকান কে আসিকি আপন মানে বহুত হি কম দামে সব কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখুন এটা বি গুটে পিওর পাটর এটা হাফ টিস্যু রে আছে এটা আছে আঁচল স্পেশাল কালেকশনটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সে স্পেশাল কালেকশন যেটা ভিডিওর স্টার্টিং রে কহাই দিলা এটা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে হাফ টিস্যু দেখুন এটা সফটার ডিজাইন থাকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম করাইছে এটা প্রাইস 11,000 টাকা মাত্র দেখুন এই সুন্দর কালেকশন 11,000 টাকার দেখুন আপন মানে নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন এটার প্রাইস 11,000 কেন্দা পড়লা এটা হাফ টিস্যু এটার বডিটা আমার মিক্স রে আছে আর এই বর্ডারটা পিওর রে বডি এই বর্ডারটা পিওর রହୁছে বডিটা মিক্স রହୁছে হ্যাঁ এই সবটা জায়গাটা পিওর রে আর মজিটা মিক্স রে সেদিলে বলি 11,000 টাকার দেখুন এত সুন্দর কালেকশন হাফ টিস্যু মিলি যাচ্ছে যেন মানে বি নেবা লাগি চাহুছন স্পেশাল কালেকশন জলদি বুকিং করুন এতটা আউট অফ স্টক জনে কইলে কি জান মানে এতটা বডিটা মিক্স বলি না তো বিলকুল জনা হি না পড়বা দেখুন এতকি
क्वालिटी लागू जे कलेक्शन तापर देखमा कलर रे रेड रे गोल्डन काम हिची पूरा बढ़िया लागवा एटा बढ़िया लागु एटा देखो ना चल ब्लाउज पीसटा प्लेन रहबा पीसटा कि जिंदा प्रकार अछि बॉडी देखो एटा हाफ टी रो स्पेशल कलेक्शन गोल्डन शाइनिंग देखो पूरा रॉयल कलेक्शन 19500 टंका देखो आपण माने ए कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा ओटे हाफ टिश्यू ऑरेंज कलर रे एटा धड़ी आंचल के देखो एते बढ़िया कलर रे अछि एटा माछो धड़ी रे अछि एटा देखो ना आंचल आंचल डिजाइन पूरा स्पेशल बहुत ही बढ़िया स्पेशल डिजाइन अछि देखो आपण नहीं पारबे एटा आ एटा ला तार पूरा बॉडी रे देखो हाफ टी-शर्ट देखो नि सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे इटा आसबा 19500 टंका देखो आपण नहीं पारबे तार पर देखमा आ गुटे भी स्पेशल कलेक्शन देखो एटा गुटे साइड नु गुटे कलर दिसबा हां पूरा शाइनिंग कलर अछि जो लेफ्ट साइड नु ऑप्शन वाला गुटे गोल्डन दिसु जे राइट साइड नु देखबेले गुटे अलगा प्रकार कलर आसबा एटा देखो ना चल ब्लाउज टा प्लेन रहबा ब्लाउज पीसटा प्लेन एटा तार बॉडी देखो किछिंदा प्रकार देखो गुटे नवा टाइप रो कलर कॉम्बिनेशन आसी एटा 19500 टंका देखो आपण नहीं पारबे सुंदर स्पेशल कलेक्शन हाफ टिश्यू रे भी अछि एटा तारपर देखो टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि एटा रेड कलर रे ग्रीन धड़ी आंचल एटा देखो ना आंचल आटाला पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया लागु छे स्पेशल कलेक्शन आपण नहीं पारबे 20500 टंका पड़बा आमे तो जल्दी जल्दी स्पीड रे देखे दउछु सब साड़ी माने आपण जदी पूरा फोटो मागबुचन पूरा फोटो भी आपन को मिलीबा जिन माने ऑनलाइन नेबा ले चाहूछन दर कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लागु छोट छोट सपटा थे करी केते बढ़िया लागु जे देखो एटा आंचल आओ बॉडी देखो 20000 टका 20000 टका देखो केंदा कलर रो साड़ी देखो आपण माने नहीं पारबे हाफ टिश्यू रे होचे एटा ला तार सप्ताह डिजाइन एटा बिहागरिया सीजन सब नवा नवा लेटेस्ट कलेक्शन आसी छै जिन माने नेबा ले चाहूछन जल्दी जल्दी बुकिंग करू ना तो कलेक्शन माने आ डबल खुइला भी आ नै पान देखो एनिमल डिजाइन रो छे देखो ना आंचल आ बॉडी देखो हाथी घोड़ा ऑटो सब थे देखो हरिण एनिमल डिजाइन रे छे एटा भी हाफ टिश्यू गुटे एटा आसबा 19700 टका 19700 टंका देखो सुंदर स्पेशल जबरदस्त कलेक्शन आपण नहीं पारबे तारपर कोणार्क डिजाइन एटा वायरल ट्रेंडिंग रो छे कलेक्शन जेंडा देखो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन एटा आंचल हाउ बॉडी डा केते बढ़िया लागु छी देखो आपण नहीं पारबे कलर तो सबसे बेस्ट लागु छी तार लाइनिंग ब्लाउज पीस रहबा 20000 टका आसबा 20000 टंका देखो आपण माने एटा नहीं पारबे तापर देखि रमा केतरा ब्लाउज वर्क रो पाटो तापर देखमा ब्लाउज पीस वर्क थिला पाटो साड़ी प्योर पाटो साड़ी हां प्योर पाटो साड़ी एटा वर्क रहबा ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो एटा प्योर पाटो रे ब्लाउज पीस वर्क एटा आंचल एटा हला पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही सुंदर लागु बहुत बढ़िया लागु विथ ब्लाउज पीस वर्क एटा आसबा 15600 टका 15600 टंका देखो बिहागरिया स्पेशल कलेक्शन आसी जे सब नवा नवा फ्रेश कलेक्शन जेन माने बिना वाले चाहछ जल्दी जल्दी आसोन नेक जीबी कलेक्शन माने मेरे देखो ना आंचल ब्लाउज पीस वर्क जहाँ जहाँ जे सब ब्लाउज पीस वर्क यहाँ देखाबा आ बॉडी देखो बेबी पिंक ब्लू धड़ी आंचल एटा आसबा 17700 टंका देखो आपण नहीं पारबे तापर देखमा 6 धड़ी वाला एटा देखो ये देखो ना आंचल कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है तार आ तार बॉडी टा भी देखो केते बढ़िया लागु छी जे तार ब्लाउज टा देखि फिर ब्लाउज पीस फिर वर्क अछि देखो प्योर पाटो रे देखो 6 धड़ी वाला विथ ब्लाउज पीस वर्क 19500 टका 19500 टका रे आपण नहीं पारबे ये बढ़िया कलेक्शन एटा देखो तार पर देखो एटा भी गुटे केते बढ़िया कलर रे अछि बेबी पिंक रे ब्लू कलर तार ब्लाउज टा एटा भी ब्लाउज पीस वर्क देखो सब स्पेशल कलेक्शन देखा होची जेंडा के देखुन से पसंद करबे आ बाउनी ना पर नंदा कलेक्शन जेंडा रेट भी बहुत ही बढ़िया लागु छे 18800 टंका देखो आपण एटा बरगड़ शहर रो जॉर्ज स्कूल खेलपड़िया जे जान बरगड़ धनु यात्रा रो मीना बुया लागती से पाखा ही तांकर घर अच्छे जदि भी आसिक अपन दुकान नेबाले चाहछन वीडियो रे तो लिमिटेड देखाउची घर के आसला आ भी बहुत सारा कलेक्शन देखि परबे देखो ब्लाउज पीस वर्क मोहुल बेटा डिजाइन रे अछि देखो नवा कलर रे आसी जे ब्लू रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन 19000 टंका देखो मोहुल बेटा प्योर पाटो साड़ी तापर देखो नीटा भी गुटे सुंदर कलर कॉम्बिनेशन रे अछि प्रिंट रे आसबा लेतर ब्लाउज टा ये ब्लाउज पीस वर्क ये देखो ना चल एटाला पूरा बॉडी देखो एक नंबर लागु कलर कॉम्बिनेशन टा एटा सब 15500 टंका आपण नहीं पारबे तार पर देखो एटा भी गुटे नवा डिजाइन रही छे रेड कलर रे सुमती कलर बॉर्डर आंचल रहबा देखो ना चल ब्लाउज पीस वर्क एटा बिहागरिया स्पेशल कलेक्शन सब आसी जे देखो एटा एटाला तार पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागबा ए कलेक्शन टा
17,800 टका 17,800 टंका देखुन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ आप घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंची जावा ऑल ओवर इंडिया ऑरेंज रे ब्लू ये देखो ना चल तो ब्लाउज टा ये ब्लाउज पीस वार्क भी ब्लाउज पीस वार्क এটা पूरा बॉडी देखो कलर केते बढ़िया लागुची मोबाइल रे तो रियल 18,300 18,300 रियल रे जना पड़ुत बाइना आपण रियल देखबेला आ भी संग पसंद कर देबे कलेक्शन माने ये ब्लाउज डिजाइन वाला या कलर देखो क्या कलर है जे आपण कमेंट रे कोन एटा ये देखो ना चल ब्लाउज पीस वार्क एटा पूरा बॉडी रे देखो केते बढ़िया लागुची केते बढ़िया सुंदर कलर नवा कलर आसी 18,300 टंका एटा आपण माने नै पारबे निहारिका मेहनानी को दुकान बरगढ़ शहर रो एटा आपण माने नै पारबे तार पर देखमा गुटे एटा रामा ग्रीन रे मोहल बेटा एटा भी मोहल बेटा देखुन एटा चल रामा ग्रीन कलर है देखुन आपण माने बहुत सारा कलर देखि दिबे एटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क थेकरी रामा ग्रीन कलर रे मोहल बेटा साड़ी आपण माने नै पारबे एक नंबर लागुची कलर कलर कॉम्बिनेशन ना एटा आसपा 19,300 टंका रे देखुन आपण माने नै पारबे तार पर देखमा एटा भी गुटे हाफ टिश्यू रेटा आसला हाफ टिश्यू रे देखो मेहंदी कलर रे अछि एटा भी ब्लाउज वर्क एटा ब्लाउज पीस वर्क हाफ टिश्यू आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु देखो केते सुंदर 21,000 टका आसबा 21,000 टंका तो कोणार्क डिजाइन रे देखो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन अच्छे ये देखो ना चल एटा भी हाफ टिश्यू रे अछि ब्लाउज रे ब्लाउज पीस वर्क थेगरी हाफ टिश्यू रे एटा आसबा 20,000 टका 20,000 टंका देखो एटा भी देखो ट्रेंडिंग वायरल कलेक्शन 20,000 टंका रे हाफ टिश्यू विथ ब्लाउज पीस वर्क तार पर देखो एटा गुटे देखो केते बढ़िया कलर रे ये कलर माने यानी बहुत ही वायरल होचे बहुत पसंद कर जाने कलर माने यारे ये देखो ना चल एटा देखो ब्लाउज पीस वर्क भी अछि एटा ला पूरा बॉडीटा 19,300 टंका देखो आपण माने सुंदर स्पेशल कलेक्शन नहीं पारबे आज कलेक्शन सब एक से बढ़कर एक कलेक्शन जेंटा देखबे सेटा घिनबार मन लागिबा देखो सब नवा लेटेस्ट आसी जे आपण विजिट करून जेतियो लेबा या आपण ऑनलाइन मगोन एटा देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस वर्क एटा ला पूरा बॉडी देखो केते सुंदर केते बढ़िया लागु देखो ता धड़ी भी गुटे यूनिक अछि ता संगे मझिन जोड़े लाइन भी अछि देखो 19,500 टंका रे नहीं पारबे एटा भी देखो गुटे जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन रामा ग्रीन हाफ टी शर्ट अछि एटा ए देखो कॉपी कलर संगे आसपा ब्लाउज पीस वर्क आ बॉडी देखो जेटा धड़ीटा यूनिक रहला देखो गोटे अलग टाइप रो हाफ हाफ रे धड़ी अछि आपण नहीं पारबे कलर कॉम्बिनेशन ता सुंदर ही लागु 18,800 टका मात्र 18,800 टंका विथ ब्लाउज पीस वर्क देखो स्पेशल कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखो एटा और तले अछि सवारी डिजाइन डोली ये देखो ना चल ब्लाउज पीस वर्क आटाला तार पूरा बॉडी देखो डोली सवारी रो डिजाइन अछि ना 20,000 टका आसबा 20,000 टंका देखो स्पेशल कलेक्शन विथ ब्लाउज पीस वर्क तार पर देखमा ई कलर गुटे बढ़िया लागबा एटा भी हाफ टिश्यू कलर देखो पूरा गोल्डन शाइनिंग रे बहुत ही सुंदर लागु छोट घरटे अछि राउंड टेराकोटा रे अछि ये देखो ना चल मेरून और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन विथ ब्लाउज पीस वर्क आ बॉडी देखो आपण नहीं पारबेटा ई सुंदर कलेक्शन एटा अछि 20,500 टका 20,500 टका देखो आपण माने एटा नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन जल्दी जल्दी बुकिंग करून तार पर देखमा एटा भी गुटे हाफ टिश्यू विथ ब्लाउज पीस वर्क ए देखो कलर कॉम्बिनेशन पर्पल रे हमर कॉपर सल्फेट यानी पर्पल कलर रो भी डिमांड बहुत रहउची समस्ते मागुजन पर्पल कलर देखो ना केते बढ़िया डिजाइन रहिचे विथ ब्लाउज पीस वर्क आपण नहीं पारबे 20,000 टका आसपा 20,000 टका 20,000 टका देखो ना आपण नहीं पारबे मिक्स रो केतेटा देखमा तापर देखमा मिक्स पार्ट किछिटा कलेक्शन मिक्स पार्ट हेले मिक्स बागी ना लागे ना लागे देखो एटा त म कहले जान ना त देखिए कोही ना पर मिक्स पार्ट बोले देखो ओरिजिनल लेखा लागु शाइनिंग देखो एटा देखो ना चल केते बढ़िया लागुचे आइडला तार पूरा बॉडी देखो मिक्स पार्ट भी देखो केते बढ़िया सुंदर जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन रासी जे आपण नहीं पारबेटा 11,500 मात्र 11,500 टका देखो तार कलर ऑप्शन आ गुटे देखो ओरिजिनल बाई लागबा देखो कलर ऑप्शन जहा के जेन कलर पसंद लागबा आपण माने एटा नहीं जल्दी स्क्रीनशॉट देके बुक करू ले स्टॉक आउट ही जाउची इस सुंदर कलेक्शन में देखले ही लोग पसंद करबे ऑर्डर करबे हेती लेवल देखो जहा के दरकार से नहीं पारबे 11,500 जहा जहा को दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करू तार पर देखमा एटा भी मिक्स है ये देखो ऑरेंज कलर अछि एटा भी मिक्स पार्ट देखो कहले कि जानबे मिक्स है बोली केन लेवल और साड़ी तक नु मिलु छै देखो मिक्स हले भी क्वालिटी रे बेस्ट क्वालिटी 9,500
কেতে কইলে 9700 9700 টঙ্কা দেখুন এই শাড়িটা 9700 এটা বি গুটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে ডবল কলর আছে এটা বি পিওর পাটা লেখা লাগুছে তার শাইনিং দেখো পুরা টিস্যু হারি দিবা ये देखो ना आंचल आ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगे देखो এটা বি 9700 টাকা 9700 टंका देखो आपण नहीं पारबे আউটে শাইনিং কালেকশন এটা বি গুটে শাইनिंग कलर कॉम्बिनेशन আছে देखो ना आंचल आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगबा जे भी नेबे এটা আসবা 9500 টাকা 9500 टंका देखो आपण नहीं पारबे তারপরে দেখুন এটা তো দেখুন কি জানিবি না আপনার অরিজিনাল কি মিক্স আছে বলি কফি কালার রে আছে কফি কালার আছে গোল্ডেন শাইনিং কালার টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলা পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে শাড়িটা এটা 9200 টাকা মাত্র 9200 9200 মই 11 12000 হইতো বাবা হউত দেখুন 9200 টাকা দেখুন কিন কালেকশন কিন লেভেল মিলুজি শাড়ি এটা भी দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে কিন্তু বঢ়িয়া কালার আছে এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে বহুত হি সুন্দর লাগবা কালার এটা কম্বিনেশন বি 9200 মাত্র 9200 টাকা দেখুন আপন নাই পারবে এটা তো থিলা মিক্স পার্ট আবি মিক্স পার্ট अवेलेबल আছে लेकिन खाली आपन को वैरायटी आइडिया ले किछि कलेक्शन देखा जी तार पर देखमा पाटो साड़ी रो राजा फुल टिश्यू जेने देखुन आपन माने देखबा ले पेबेटा देखुन फास्ट कलेक्शन माछ धरी दोछि ए देखुन आ चल प्लेन ब्लाउज रहबा प्लेन ब्लाउज पीस आसीबा आ बॉडी देखुन रॉयल कलेक्शन फुल टिश्यू रो देखुन आपन माने नहीं पारबे केते बढ़िया कलर अछि देखुन ब्राइडल कलेक्शन कोले भी चलबा तार प्राइस তার প্রাইসটা আছে 26500 টাকা 26500 টাকা দেখুন জিন মানে বিনা वाले চাহুন স্ক্রিনশট করুন তার WhatsApp নম্বরে ফটো পঠান আর অনলাইন অর্ডার করুন চওড়া বড় রে এটা भी নয়া কলর কম্বিনেশন আসিছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা দেখুন তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখো এক নম্বর লাউজ কলর কম্বিনেশনটা ডিজাইনটা ফুল টিশার্ট দেখুন নয়া নয়া লেটেস্ট কালেকশন এটা 27000 টাকা 27000 টাকা দেখুন আপনারা नहीं পারবে আই কলর তো দেখুন সমস্তଙ୍କର পহলা পছন্দ আছে কফি রে রেড ফুল টিস্যু উপরে কফি রে রেড এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজটা প্লেন रहबा ব্লাউজটা প্লেন रहबा বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে কফি রে রেড 25000 টাকা 25000 টাকা রেট भी बहुत ही बढ़िया আছে দেখুন 25000 টাকা দেখুন জবরদস্ত কালেকশন नहीं পারবে তারপর দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে ব্লু ধরি আঁচল যে নাকি বহুত ডিমান্ড করুছ এটা भी ফুল টিস্যু কালেকশন এটা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজটা লাইন প্লেন रहबा প্লেন रहबा ব্লাউজ পিসটা এটা হলো তার পুরা বডিটা দেখুন बहुत ही बढ़िया লাগুছে আপনারা नहीं পারবে এটা আসবা 25000 25000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे टेराकोटार चक्र थाइकरी आपण देखुछन बरगढ़ शहर रो एटा सब साड़ी कलेक्शन बेहगरिया स्पेशल सब देखाउ आज रो আছে উঠে स्पेशल पाटर कलेक्शन एटा देखुन एटा भी रामा ग्रीन रेड धड़ी आंचल আছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ প্লেন रहबा आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लाଗୁছে आपण মানে नहीं पारबे कलेक्शन এটা আসবা 25800 টাকা 25800 टंका সবটা পটে গুটে आपण विजिट करूँ जे अभी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन बहुत सारा कलेक्शन देखी पारबे हम तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखी पारछो देखुन पेरे पेरे मॉडल अछि सेल्फ कलर रे अछि देखुन एटा आंचल आ बॉडी देखुन बॉडी सारा गुटे कलर देखुन केते बढ़िया लागु देखुन गोल्डन शाइनिंग रे फुल टिश्यू रॉयल कलेक्शन देखुन देखले ही जना जाउछे हाई फाई कलेक्शन আসবা 33000 33000 टका देखुन देखो कहले ही देखले ही जना जाउछे देखुन एतकी सुंदर कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे 33000 टका रे जेना कि बरगढ़ शहर निहारिका स्टार सप्ताह रे हमर स्टार सप्ताह रे देखुन आपण जेंडा देखि दिना देखुन आंचल आ बॉडी देखुन स्टार सप्ताह रे फुल टिश्यू 34000 टंका पड़वा देखुन मिलन ऊपर अछि तापर देखमा एटा भी गुटे दुल्हन छोटा तले बसी छ आंचल देखुन साड़ी रो केते खासियत लागु छी जे बहुत ही सुंदर लागबा इटा आंचल एटा तार बॉडीटा देखुन 28500 28500 नवा टाइप रो डिजाइन रे अछि कलेक्शन केतनी केते अछि हमें वीडियोटा लंबा आइबा बोले लिमिटेड कलेक्शन देखासु आपन विजिट करबे बोले आ भी बहुत सारा कलेक्शन देखि पाबे तांकर दुकान रे तार पर देखमा हाथी सवारी साड़ी देखुन एटा फुल टिश्यू रे अछि ए देखुन आंचलटा देखुन डबल माने डबल हाथी रो डिजाइन हि जे ब्लाउजटा लाइनिंग रहबा लाइनिंग आसीबा एटाला तार पूरा बॉडीटा देखुन बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन आपन नहीं पारबे 27500 टंका रे फुल टिश्यू कलेक्शन तार पर देखमा ट्रिपल कलर रो देखुन फुल टिश्यू এটা भी बहुत पसंद करबार माने डिजाइन जे এটা দেখুন ম্যাচিং করবালে বহুত बढ़िया रहबा देखुन तीनटा कलर আছে
आपण माने नहीं पारबे ट्रिपल कलर रे फुल टिश्यू फर्स्ट टाइम देखबा ले मिलुची देखुन এটা আসবা 29200 টাকা 29200 टका देखुन तार पर देखमा কফি কলর গুটে कॉफी कलर এটা গুড মহুল বেটা টাইপ র মহুল বেটা আছে তোমার মিক্স ডিজাইন হিছে ব্লাউজটা লাইনিং रहबा ब्लाउज पीसटा लाइनिंग এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন মহুল বেটা থিম রে আছে দেখুন এই টাইপ র কালেকশন এটা আপনি নেই পারবে 29000 29 নয়া ডিজাইন রে আসিয়ে তারপর দেখমা আজর লাস্ট কালেকশন যেটা কি আছে দেখুন অন্নদাতা অন্নদাতা ফুল টিস্যু রে আছে দেখুন কেতে ধান চাষ আছে সেতির উপরে দিয়া আছে দেখুন কেতে হল জুতুচন পলহার রুচন ধান দাউচন ধান মড়ৌচন কিন্তু সবু দিয়া আছে দেখুন এটা তার আঁচল কিছু প্রকার আছে বডি দেখুন অন্নদাতা ফুল টিস্যু শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে নিহারিকা মিনানিকর দোকান রু এটার প্রাইস এটার প্রাইসটা আসবা 28000 টাকা 28000 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে কালেকশন বহুত হি আছে সবু কালেকশন দেখালে ভিডিওটা বহুত হি লম্বা আইবা সেই লেভেল লিমিটেড টাইম রে এই সবু কালেকশন দেখাই যে দেখে যান আব যদি কালেকশন দেখবালে চাহুছেন আপনারা তাଙ୍କ দোকান কে ভিজিট করি আপনারা দেখি পারবে সবু কালেকশন সবু হ্যাঙ্গিং কৰাইছে আর যদি भी কেনসি প্রকার ডাউট হলা তাଙ୍କ নম্বর রে কল করি বুঝি পারবে আর এই ভিডিও যদি কেনসিটা মগাবালে চাহুছেন স্ক্রিনশট করুন তাଙ୍କ WhatsApp নম্বরে ফটো পঠুন এড্রেস পেমেন্ট দেকি আপনারা অনলাइन অর্ডার করি পারবে তো এটা ছিল আজর ভিডিও তো আজর ভিডিও আপনাকে কেনতা লাগলা কমেন্ট রে কোন ভাল লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পলা থরা জেন সাবস্ক্রাইব করুন তো এই ভিডিও এন্ড করবা ফির মিলা নেক্সট ভিডিও জয় মা সমলে